program uga pete khna uga abonan khna tok jago he o tok ro wal ngo tok pungkha ke abu kaise music hai bari ro ko kaise music diklai ba belai belai hambai tini TWF bai loajijak mo pandaw phaimanjak pigachini Boromgrang Maharaj bonang khakaham te ani khulumum yafaru oro tonguchung bai chini TTATC ni Boromgrang chairman Masang Jagadish Devbarma bonobal belai belai khakaham te jogan chibai yafaru আসলে গভর্নর রকমের লেডি গভর্নর বিহিগ্ন লেডি গভর্নর চেয়ারম্যান নি বিহিগ্ন বো লেডি চেয়ারম্যান নো বাং বেলাই বেলাই হামাইয়া ফলো লেডি চেয়ারম্যান তিনি আনো সাও মো বরিরং প্রোগ্রাম সালারক মা আসুগিয়া তিনি বসাই মা তো নাই মগাং হহ ভাহা পুংথাঙা নাই তাম হন beri rona se korang ke bahing nahi baca. Tabe tongo cengbai cini Boromgrang EM Sogrop honorable MLAs te cini former MLAs ministers youth leaders hakjal sampani phaine joto takte bukuk song bishesh bhabe cini মহিলা নিজে প্রেসিডেন্ট Boromgrang je Monihar Deborman belai baikla hambaya pharotam gai anguklogo him tongmani bo nugui anu buskango thelogui dikai beri rogui dumsaja ke chalaro one kusugo kau hai bini bage angbono belai hambaya phar Maharaj bhai changma salai gatin I have spoken to Maharaj. Thangnai je program oro holo no mani a program is like barirogi mo program te 10 gun nai thoka dene so good it is eto discipline eto colorful so nicely everything well managed monono no tipraje aromo tipramo themo barimo thapun gir ganor gai বুইসাও যে তিপ্রামথাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তিপ্রামথা বাংমা বাগৈ আর সানাই রংসে খুঁজক মান লাগতে কয়েকদিন পরে যে বদল বরি রোগ শক্তিশালী আ বদল কোনোদিন কমরমায়া পৃথিবীও বরং না আসাই দিনাই সব বরি রোগ করি কি जों আসাই দেমা Sengje Maharaj nu khulumbo Rajmata kari kai Maharaj boron phaigla kam ar tini beri bodol musuk nai totok ora agor tolao kebo ko wanji ringya Hindi ringya beri rok tini je kuthumani mono praman ro phainai edisi election o tipramotha thara ke al Maharaj ne sagai हमें उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कोई कुछ भी बोले तिप्रामोथनी लीडर लोग मंचो थानसा के बसादी हजार वोट तिप्रामोथन पक्षे आइन फाइने आबोनो यूनिट आबोनो थानसा है आबोन भागे महाराज बांग सागा तिनियानी एकटाव प्रोग्राम तंगांग मा थांगनाय महाराज आनो साव थानसा दिखाना पड़ेगा Enggak apa pogi yang mun kabrum paigablang bohete. Arjini former CEO TTATC ni CK Jamatia sahab I really thank you very much. Pangai CK Jamatia agi nastik hai klai toman pun dharmo se bishat khai hai. Charcho bo thangdrungo mondiro bo thangdrungo তিনি খাইব আসল তিপ্রামথা ধর্ম পালন খাইনেন বাদে দীক্ষা না খাই বয়ানো সিংহ I'm really, he's senior to me. Still he
addresses me as sir. Sir, am I taking right decision? I only answered him, I have seen nothing wrong in your decision. And your decision is 100% correct. Thansao Paimani, Omuni Anand, Sikhe Jamaatiya will be different, you just see. That Sikhe Jamaatiya few hours back we saw was a bureaucrat. And the Sikhe Jamaatiya we are now seeing will be a Thansa leader in our state. Welcome Makhane. Maharaj, Thangnai Koekdino, community leader of Malaika. Bibino community Borobe Cox Halaka. And tremendous response, I'm telling you. After he came back, he told me that Animesh, I think our vote share will go up more than 2021 and 23 election. I said, Maharaj, jab tak you are alive, you give leadership of the Prasa. आज जो लोग हमारा थानसा के बाहर है, वो भी एक दिन तिपरा मोथा में जरूर आएंगे। बरो मामा भाई, अब तीनों भाई लोग सब भाई थे, थानसा के बाहर था, इन्हीं भाई क्या बोलो? एवं इलेक्शन निभागी है, तिपरा मोथा is not for election, तिपरा मोथा is for our survival, जिन्हीं survival निभागी चेतन तिपरा मोथा माँ खाई हुई, not for petty politics. Power politics, Montring Nani, MLN Nani, Abono Nai Jagadish Deborma, Samajaron Tripura, Vijay Rankol, Chini Maharaj Song politics Kayat. Chini politics, Tiprasa or Hasako Tangima Donate. Abon Zara Sanai Zara Boletse, Tipramotake Kuze Pawa Jabena, Ami Onurut Gorbo. আপনাকে খুঁজে পাবো কিনা আপনি চিন্তা করবেন কয়েক বছর বাদে নন খুঁজো কইরে মানো আবু ওয়ানসুদ্দি now I am Tipra Motha man I am not a minister if anyone can speak like this हम लोगों का भी मुंह है I think we know more languages than them उन लोगों को 2 लैंग्वेज मालूम होगा 3 लैंग्वेज मालूम होगा हमको उनसे भी ज्यादा लैंग्वेज मालूम है हम बोल सकते हैं I honor him with all respect, but कुयोर करेगा और तिपरा मोथा के ऊपर तीर चलाएगा ये कोई राजनीति व्यक्ति का कोई बयान नहीं हो सकता महाराज जी ने तो बोला कि ये बंद हमने नहीं किया केनो बोलबे ताहले जे तिपरा मोथा टुकेराइटा করেছে আরে তাহলে কি যেটাই ত্রিপুরাতে হবে তিপরা মোথাই করবে তাহলে আজকে কি রিজা খাবাই we are your friends treat us like friends and Maharaj ji was telling that come speak to me अगर वो इंसान और महाराज जी दोनों मिलके एक साथ चलने लगे त्रिपुरा में शांति ही शांति होगा तो आप क्यों नहीं चाहते हो why you don't want to talk to him ऐसा नहीं करना चाहिए त्रिपुरा इज आस हम सबके हैं मिलके चलना है वी हैव टू कीप पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन त्रिपुरा इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी महाराज आई थिंक आई विल नॉट स्पीक मच बिकॉज दिस मीडिया पीपल विल टेक दिस और इसको देगा एक मंत्री ने आज ऐसा बोला वाह 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 फिर से पूछेगा क्यों बोला हमने कोई गलत चीज नहीं कहा I only reply what is to be replied. But Tipra Motha ne nahi kiya and Tipra Motha always believes in peace and prosperity. ये हमारा stand. So जोंजोदन थानसामा दंनाय ओ हाकसालो दंनाय नरबो थानसावन दं लेना या खुलुक देते yes सब थानसा है जोंजोदो थानसा दंनाय महाराज सिनी लीडर महाराज जेदिके तलांगो जोंहा लामाव थाङै हिमनाय थानसाबै जोंचिनि फिरौनि मावनो आंते गोबां टकसालिया যতন বেলায় বেলায় হামবাইয়া পারি বিশেষভাবে তিনি আকর্ষণীয় যে ব্যক্তি লেডি চেয়ারম্যান দয়সানি খাবিসিংনি হামবাইয়া পারি আঙ্গান কগরন থাকছেন তি প্রামো থাইলকতো
बोबाग आयुक लोग थों लेडी चेयरमैन बो आयुक लोग थों है बेले बेले हम